Hello guys! Ngayon tayo ay mag-fishing and dito tayo ngayon sa Baywalk and Baywalk guys. So it's been a long time na nakapag-fishing tayo ulit. Dala natin yung pinaka-paborito nating setup, Shimano. Let's go! Shimano Sedona. Setup lang tayo. Nakakamiss talaga mga wheel guys. Ano yung grabe, parang puro na lang parang halos lagi may bagyo. Tapos yun, hindi tayo makapag-fishing. So pero hopefully ngayon medyo maganda yung panahon. Ayan, pakabit lang natin. Tinanggal ko lang to kasi ready na sana ako nakaraan mga wheel kaso ang problema bumagyo naman. So itong spot natin guys, ito yung lubog na barko. May lubog na barko yan dito sa port. May mga kakilala tayo na nagsisisid before dito. Parang nasisid na nila yung ilalim nito guys. So sinasabi nila na merong barko nakalubog dito. So angat tayo doon kasi try natin kantuhan barko. First cast, first drop, hindi pala cast, first drop. Sana hindi natin masabit yung barko. Fish on guys. My first catch, let's go. Na, fish on. Ito guys. Lakas. Ano to? Wow, luba. Laki guys oh. Siyang palagay parang nabigla rin siya. Nice one. Okay guys, fish on. Yeah. Fish. Where? No. Just like this. What? How many? Like three. 3. 2, 3. Yeah. Do you fish before? Yeah, sometimes, but I just go bite it. Hey. Yeah. Good fish. Big fish. Oh yeah, that's a good one.
Yeah. What bait? What are you using? Shrimp. Squid. Shrimp. Eh? Shrimp. Squid. Na. Shrimp bait. Oh yeah. So yun guys, ganda ng panahon lang ngayon, simple lang. Konting mahangin lang ng konti, tapos hindi naman siya mainit. So time check siguro mga around 4 na to, magpa 5 kasi medyo lulubog na yung araw eh. Fishing on tayo guys. Lagi pang ulam tayo. Yan, fish on. Fish on, fish on. Fish on guys. Good fish. Fish on guys. Ito lang laki nito, maliit lang. Anong isda to? Anong isda to guys? Anong isda to guys? Di ko alam eh. Pakawala natin to guys. Natin to alam ko anong isda to. Tiki ba to? Tiki. Wah. Wah. Go. Na. Fish on. Ulit lang. Grabe ka cute to. Cute baby. Baby cute. Pakawala natin ito. Try natin lakihan at liitan yung pain natin guys, para in case na may malaking isda. Yan, gusto niya nila malaking pain. Sa malaking buwanga nila, yung malaki din pain. Uy, sayang. Yan. Pasok. Pasok siya guys. Maliit siya guys. Batuan na tong part na to. Tingin sa ganyan. I'm a simple man, don't want a complication. Complication. I'm a simple man, don't want a complication. Sa barko. Barko kasi yan guys sa ilalim. Sana di tayo tamama doon sa may ano, mismong barko talaga. Kasi sasabi ito eh. Fish on guys. Laki ito guys. Galaban no. Dalawa. Pang ulam na kuya. Fish on. Fish on guys. Fish on. Suga. Yan na, fish on na. Wala ito guys. Galaban no.
Tumba lang siya guys. Yan, pasok. Talaga pasok. Laki mo. Malakas lang pala, hindi malaki. Sila po. Sila po. Fish on. Fish on. Fish on. Labo-labo ato to eh. Ano nagalaban? Para guys, palagyan. Hindi. Isugo. Fish on! Laki ito guys oh. Or ano, malakas lang. Grabe, dalawa. Batak. Dapat ito tuloy-tuloy. Tapos may pamato tayo. Magkapit tayo pamato guys. Ano fish on? Ang lalaki. Ang lalaki guys. Ala. Oh, laki. Laki guys. Bombira. Ano to? Wow. Kapitok. Ouch. Gitna ng dalawa na yan. Fish on. Fish on. Batak. Kantuan to eh. Sayang. Siapa? Yan, fish on. Grabe. Ay, sayang nakawala. Sayang. Sayang nakawala. Fish on naman guys. Laki. Grabe. Batak ng ice dito guys. Ala. Yay. Dalawa. Siguro guys tumiming lang na. Palubog na yung araw. So parang ito yung pinaka ng mga isda. Parang alam mo yun, bago sila matutulog. So kailangan na ng feeding. So maganda to balikan ng umaga pag ganito yung kain dito. Grabe. Fish on guys.
So layo na natin, doon banda yung marami. Pero nga di nagabatuhan. Paldo yan guys. Fish on. Lakas oh. Ala. Ala. Balang-balang. Fish on. Fish on. Fish on guys. Fish on. Bisugo. Parang mas maganda mga ulang hapon guys. Kasi pa habang hindi siya painit, kumbaga palubog yung fish on guys. Ano ba? Meron. Fish on. Last na lang guys. Uy. Fish on. Maliit lang to. Bira. Lumipad sa atin guys. Ay pabatohan. At yan guys. Ito yung ulam natin guys. May pang ulam na tayo guys. Hey! Meron pa yan guys. Pagkarte pa ulam natin. So uwi na tayo guys. See you in the next vlog.